કાલથી 7 દિવસ સુધી રાજ્યમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી। આજે અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહીસાગર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પડી શકે વરસાદ। અમરેલીથી સાંસદ નારણ કાછડિયાની મોટી બગાવત। પ્રદેશ ભાજપ નેતૃત્વ અને નીતિ સામે ઉઠાવ્યા સવાલ। અમરેલીમાં ભાજપ ઉમેદવારની પસંદગીને લઈને કાછડિયાના ગંભીર આરોપ। सहकारी नेता दिलीप संघाणी सतत बीजी वखत बन्या इफ्कोना चेरमेन, तो बलवीर सिंह वाइस चेरमेन तरीके नियुक्त। 21 डिरेक्टरनी बोर्ड मीटिंग में सत्तावार जाहेरात। संघ प्रदेश दमण में भाजप नेतानी हत्याथी हड़कंप। विकी काशी नामना युवकने छरीना घा मारी युवक फरार। युवकना भाईए हत्या करी होवानी आशंका। अमरेलीना लीलापीरधार विस्तारमां युवकनो आत्महत्या करेली हालतमां मळ्यो मृतदेह। हत्या थई होवानो परिवारजनोनो आरोप। केरीनो रस आरोगता पहला सावधान। राजकोटमां केरीना रसनुं वेचाण करनार अने गोडाउनमां आरोग्य विभागनी तपास। रैया रोड पर 19 स्थळोए चेकिंग।